बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उम्मीद तो यारा मुंटुल बहे यार दोजे रिश्तेदार है टुल अमन में होनिन आराम होनिन सब होनिन मेटे में मो अबुधाबी में थी अबुधाबी में आश महत कामे मुंथे ठेकेदार बने दिया मेहदी फ़र्स को कामे मार्च थी तुनु जाती कागज़ तय हुई सरकारी सता दे बीतस्ते अरबाब बने दी आज में से मी पिरियासी जदक मैं मौजूद थी रियास अरबाब से इसी देसी दाल बही थी इसी भौरी थी इसी जदगी थी औलाद मुझे तुझे बात को निन मुझे मुन के अम्बेल से बही हम थी लेकिन हे मुझे बाद में इंटरव्यू को निन आयुक मुन प्रोग्राम या कामिक तुझा रियास बही से क्या तो रियास बही या कामिक तुझा इसी में सो यूएई मिचर वो में दूँ मैं तुनु नाम दे कंस्ट्रक्शन कंपनी हम कोलाव की आई मुझे गेला से दावत दी थी इसी बहे मुन में भौरे द मोहे मेत के वही शिगेली मोहे इसमा मजदार शिगेल ख्यात खेई मोहे टोले मोहे रियाज भाई से बात करूँ रियाज भाई का लीजिए आराम सब थे बराबर थे खेले वो उच में यूएई में वे जान हुए तकरीबन 20 साल छू आची उम्र क्या देख उम्र तकरीबन 500 साल दूर 45-46 जोनिन द तुनु में कंपनी को लो की ऐसी खेले वो कंपनी से तकरीबन 34-35 साल हुई हाँ इसमें मुस्तकिल गोल में इसमें मुझे मेरे कंपनी में हूँ हाँ भी एक कंपनी में मैं क्या था हाँ बीते कंपनी में वक्त लेते माँ बाप भी मैं वही कहा मैं तो जैसे दियाशी हाँ जी हमने एक हक तरतीब की मैं में लाइसेंस हुआ ते कंपनी में खेल वक्त लूज ते कंपनी में 500 साल से सोकाल भी एकदम चीज़न क्या क्या चेंज हुई यार भाई तुम नाम ने कंपनी के मैं तचर माउट मुश्किलात ना होती ना सकती क्या मैं इसकी इरादा की अल्लाह ताला तौफीक जो मैं रियाज भाई से ताल्लुक मुन बारेन से जिल से तू कयाम ने पहने दुआ थी बेनी यारा अक्सर भी होबालू ये ने पहनिन मुन बोरा का सी जदक थी मैं बंदा मैं थे ची भाई के देखती ची बोर्ड के देखती ची जदक के देखती ते जिल टूल में क्या होगा भाई मैं तो अवल टूल मैसेज कर मैं आशी मेरा टूल बार थे हमने कामे बाहर में थे मैं यूएई से बात करूँ हाँ इस्माइल में तो मेरे इफ्तिखार तो इम्तियाज़ तो मेरे मौजूद आए थी आशा से की वतन से वापस छुट्टी दे गई थी मैं खोरई तो खुबाब हाँ दुई मुझे देखती एक साहिल एक सुहेल हाँ एक साहिल एक सुहेल मेरे देह में मौजूद थी मेरे काम में ज़्यादा एक हो दिया मैंने ले गया हाँ जी तो ऑफिस से काम को मैं आसिफ सादुली को दे सही द तुम में कंस्ट्रक्शन से काम है या काम या थोड़ा द तुम्हें का काम को दी कि रोड से को दी बिल्डिंग से को दी का से को दी वो बिल्डिंग से को खाजात बिल्डिंग मौजूद अगर भैया थी मुझे साइड में थी मैं काम चला हाँ मैं तेपन में बस तुम बाबू में किने मा तो खुर्शीद मेहरबानी चर्चिल मेहरबानी तो मैंने डेढ़ जो बिल्कुल रियाज भाई माशाल्लाह मो खुशहाल हुई मुन भाई खेत थी खेदे घूमती हो कामे मुन कोस्तानी बिल्ड सी तोर वाली बिल्ड सी कामे भाई मुन खेद उमुयो मी तुनु जाती हूँ कोशिश अक्सर तुनु में दिल से मत उसको दे रखे हो मोथिन के आस्ते भी लेकिन वक्त से कमी से कई मुने माँ से विजिट सी भी मुझे कोशिश को नहीं ना से आज थेजन मुलाकात दे दे मैं तुनु मैं दिल भाई डीट तुनु मैं बचे हूँ मुझे डीट यारा हूँ मैं तो रोज़गार देती खुशहाली इंसान दे थला ज़्यादा हुई यारा तो ये मुसाफिर तू एपुत के तू गाँव थे तूने बाहर डेढ़ आजिज़ डेढ़ से या तूनु कहाँ रोज़गार को दो या दुकान या होटल या तूनु ते कागज़ से ते कंस्ट्रक्शन से काम को दो या दुई का आबाद हो के ना से यकीनन से चर ज़्याद खुशहाली से मुकाम हो दो तू हम अवल पर अब तो अच्छी खेली तनख्वाह मैं अवल पर अब तो तनख्वाह कंपनी में तकरीबन 1200 मीटिंग से जानने ज़्यादा 80-90,000 सवाब मेरा सवाब है हाँ मैं तो तेटे में कम है तेटे में चल कम सवाब है हाँ ऐसे व्यू में 30,000-35,000 ते वक्त से मुनासिब ते वक्त से मुनासिब मेरा 1000 में तकरीबन 80,000 सवाब है सही मेरे 35,000 में जी हाँ जी वक्त साथ बदलो मुन पाकिस्तान से पैसे मैशे चल खराबी पैसे बैठ सही मेरे भीम अल्हम्दुलिल्लाह बोरा तो मेरे 13,000 में से 200 गिनो होती बरकत है हाँ जी मेरे मो 40,000 50,000 मामू गिने थी आके पता नहीं
کی پتہ نہیں سی چلو میرے تو مو شکر نہالی یہ رہتا ہے تو نام دے کنسٹرکشن سے کمپنی کھولاو کی ہیچر گھنے بعد ہوئی دوئی سے وطن ہے خاص کر میں یو اے ای میں ہوں سعودی عرب میں ہر مار سے بس سے کام نہ ہو دوں مجھے میٹ ڈرتا من دیال بھائی امچر تھے مید ماؤڈ ارباب سے تے نام تھے حاصل کیوں ہوا یہ امچر فخر سے بات ہوئی من میں چینل سی وساطہ دے من بحرین سی نوجوانان ہے کا پیغام دے بس بحرین سے نوجوان ہے میں پیغام دے دوں یعنی کہ تھا کھیتک باہر بحرین میں روزگار ہوئے نہیں تھا جی جی وہی نہیں آتی میں روزگار سے کیا پیشہ ہو میں زندگی نکلی بھائی نکلی تھائی منہ پیغام سے کھیتک نگادو ہمیں نے روزگار سے ترتیب کی کم ترتیب کی اور انتے وطن میں ایجنٹ میں کیا میں وطن یہ سے ایک کم جو ثابت شیر سے کلاٹ سے ساتھ آباد ہو دو آباد ثابت کہ میں وطن ہے پیسی چیر پیسی مانگ صحیح روزگار میں وطن شیر تو من وطن ہے تھی حالات ادھر صحیح نہیں تھی تندر روزگار نو تو کم نہیں تھی بے روزگاری سے زیادہ صحیح تزکیہ کھیک باہر کے نہیں آدھو غورت صحیح کھیدک خلق بار تنیادو سے منتے علاقہ سے کیا غورہ بات چی تیسی وجہ ہے شیرہ خاص کر سیلاب مباد جا کامک تھودا تھت کامی بے روزگاری شدہ یقیناً تیس میت سے خلق ہم محسوس کو دی ہم تھے بے روزگار جون تلو دو ہم چر زیاد محسوس کو دو آج میں تنو پریاسی جدگاہ زید میں مہم ملاقات کی یقیناً چر زیادہ خوشحالو اللہ پاک ہے سمانے موٹل تنو حفظ و امان میں ساتھے اللہ پاک کھیدک مومن یار دوست رشتہ دارہ سے پریشانی تو تھا پریشانی ختم کوئی اللہ پاک کام بے روزگار تو تے سے روزگار دو اللہ پاک یام اولاد سے طلبگار تو تے سے اولاد دو انشاءاللہ تعالیٰ دوی پروگرام پر مجھے اجازت دا مجھے تنو بھی دوی کوستنی با مجھے توی تنو کیمرہ سے ذریعہ دے مخامخ کنن اللہ حافظ صحیح دو